Si wandugu wapendwa, habari yenu wandugu zangu, habari yenu malipote mnapokuwa. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kwa muda huu kwa muda huu kabisa nimekuwa hapa nikikupatia moja kwa moja habari zetu za siku ya leo. Ninawasalimia wandugu wote ambao wanakuwa katika familia yetu. Ninasalimia wanaokuwa mbali na karibu, nikiwaambia amjambo amjambo ndugu zangu nyote mahali pote mnapokuwa kabisa, nikisema ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Ni hatari ndugu zangu, ni hatari. Tuko hapa kabisa nikikupa moja kwa moja avec morale kabisa, moya ya ajabu. Adui alungule adui alungule, njoo siku ya leo kabisa tunakwambia kama adui alungule. Kuna watu ambao wanajifanya maadui kungufu, sasa wanaanza kufanya brafer avec Kolomboka. Mesina probleme na nyie bwana. Mimi ni mtoto wa Mungu tu, iko tu pale ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja bwana. Yaani mimi sikuwa hapa ili kwamba nipate kukupatia brafer, niko hapa juu ya kukupatia moja kwa moja habari. Na hivi nikikwambia kama tangu asubuhi nilikuwa niko ndani ya kazi nyingi sana na mchoko mwingi sana, halafu sikupata wakati ya kukupatia moja kwa moja bwana. Lakini najua kama unapata bwana, unapata kabisa. Sema tu nimepata bwana. Na kile ninachokuambia sasa kwa muda huu ambao tumekuwa pamoja nawe, Bukavu quartier latte, sai tuko tunaongea, bamenipigia ya kwamba kuna masasi ambayo kuinalia quartier latte na imemaliza karibuni dakika 15. Masasi hii iko imelia kabisa tangia muda wa saa moja, ni hapa masasi ilianza, na kabisa quartier latte inaonekana kabisa kuna masasi ambayo iko inalia. Sasa hatujajua mpaka hivi ni masasi inalia kwa ajili gani hapo Bukavu quartier latte. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe kabisa. Ukungambo za Katana kabisa kunaonekana mapambano huko kwenye milima ya Katana kwa muda wa saa 11. Wa ndugu wa CRG walishuka kabisa na kuanza kupigana pamoja na wa M23 ambao walikuwa ndani ya gari. Yani ilikuwa ni gari iko inapita, wa M23 walikuwa wanapita mugari yao, wakapata mabale. Ilikuwa ni ambush walikuwa wanawatayarishia, lakini ambush na swata kabisa, lakini ilikuwa ni ambush nzuri kabisa na ingewamaliza wengi sana. Wandugu wapendwa, mapambano inaendelea, watoto wetu wanaendelea kufanya kazi kabisa. Sitaacha kusema ya kwamba uponde subscribe yako, ponda subscribe yako, na ukitaka kuingia ndani ya familia yetu, wewe tu utaingia pale kwenye banandika Uli Official ku logo, na utapata pale namba yetu. Hapa utaniita, utaniambia nikutie ndani ya kundi, na itakuwa vizuri sana. Unapoingia ndani ya kundi itakuwa ni vizuri sana kabisa, tena sana. Wandugu wapendwa, kwa muda huu kabisa nimewaambia kama hapa mjini Goma tumesikia ya kwamba kanisa zote zitakuwa zinatoa itakuwa natoa 30,000 francs congolais. Kila kanisa par mois itakuwa natoa 30,000 francs congolais. Batu bananza kunungunika, wanaanza kusema hii franga itatoka wapi? Hatuna kazi nini na ni vile, lakini franga itatoka wapi? Hakuna kazi franga itatoka wapi na hakuna kazi? Wa M23 wamesema ya kwamba kila kanisa itakuwa inatoa hii kama taxe ya kanisa. Pili,
Kila mtu mwenye iko na nyumba ya etage atakuwa analipia ile nyumba yake ya etage na analipia mpangai ambaye anakuwa ndani. Unaona kama hii ni kuchokesha akili za watu na kuchokesha watu. Unajua kama kuna hawa wa jamaa wana mbinu nyingi sana, na hivi kuna wakadre, kuna wale ambao wanaitwa wakadre. Kuna wale ambao ni wakongomani lakini wanajipenyeza hata ndani ya makundi mbalimbali za kizalendo, wanajipenyeza hata ndani ya magrupe. Sasa wakati yenyewe wanajipenyeza vile, wanaanza kuharibu makundi mbalimbali. Na hao watu tunawatambua, tulishawatambua. Biblia inasema tutawatambua kwa matendo yao. Yaani utamtambua kwa matendo yake. Kila mtu ambaye unajua utamtambua kwa matendo yake kabisa. Matendo yako ndio itakufananisha wewe ni nani. Na unapofanya mabaya hapa chini ya jua kama na wewe ile mabaya itakurudilia. Sote hapa chini ya jua tunaangalia mubudongo. Yaani ni kusema ya kwamba unaponipangia mabaya, hapo unapotenda mabaya, unapotafuta kuharibu Kolomboka ama kuharibu vitu vizuri ambao Kolomboka anafanya, na wewe jua kama kesho batakuharibu vile vile. Yesu ndio mwenye anasema hivi, weka upanga wako, maana vile vile unavyofanyia mwenzako na wewe watakufanyizia. Kipimo kile unachokitendea mwenzako na wewe batakikutendea. Unajua kitu kenye kinatukosea wandugu wapendwa, tunakosa upendo. Na kukosa upendo, watu wanakuwa na roho mbaya sana. Yaani unakutana watu hawana tena upendo ya kidati. Yaani hawapendi tena wenzao. Akiona tu uko na kapa d'avance, unaanza accelere, yeye sasa inakuwa ni kinyongo ndani yake. Lakini acha nikwambie kama wote watadumbukia ndani ya shimo. Kila mtu mwenye kuna panga mubaya kwa ajili ya kundi ama ya kundi ya Holy Official, ama anapanga mubaya kwa ajili ya Holy Official, ajue kama yeye ni adui katika adui wote. Acha nikwambie kama shimu ile unapangia mwenzako, na wewe kesho utaingia ndani. Haleluya. Shimu unapangia mwenzako na wewe tu utaingia ndani. Hakuna vya ziada bwana. Utaingia ndani juu ile kipimo kile unapangia mwenzako na wewe utaingia ndani. Ndio maana niwaambie kama Wakongomani inabidi tunakuwa na umoja, tunakuwa na upendo, tunakuwa na masikilizano. Usipokuwa na umoja, wewe hauko mtoto wa Mungu. Na zaidi ya yote inabidi kunakuwa kitu inaitwa usikilivu. Usikilivu no ni kitu ya lazima sana. Wakati mtu anajaa usikilivu, anakuwa mtu mwema. Na wakati hauna usikilivu mu maisha yako, unakuwa mtu mubaya. Ndio tunaita batretre. Batu ambao wanajaa chuki, hawezi penda maendeleo ya Wakongomani. Hawapendi Kongo iendelee ivimbe. Hawapendi na shie tuishi maisha mazuri. Wanatutakia tu mabaya. Banataka tu abo njo bakuwe wanaonekana. Njo maana unaona aba bavoise yetu bote hapa abafurahike. Banapenda kila leo kutuingizia vita. Na ile vita wanaingiza hapa bajirani hapa, banaingiza hapa kwetu, haiko juu ya kitu ingine. Hii ni wivu ambao wako juu ya Wakongomani. Ni wivu ambayo iko juu ya Kongo. Alors, kitu ninachowaambia Wakongomani, kaeni chonjo, mkae kimya, muone kile ambacho Mungu atafanya. Wale ambao wanajipenyeza watatoka katika jina la Yesu na watashindwa. Naona wamoja wanaanza kucheka, wanasema Kolomboka iko na tokota.
Muniache nitokote papa. Yaani muniache nitokote. Unajua samaki unazaniaka kama unaibana, kumbe inaweza tereza. Wakati mwingine unabana samaki unazani kama unaibana, kumbe inatereza. Samaki inaterezaka. Yaani kolomboka ni kama samaki ambayo unataka bana, inakimbia, inatereza. Kuna watu ambao wanapanga njama za kuharibu jina ya kolomboka. Wewe uko unapanga njama ya kuharibu jina ya mwenzako. Ukose kutumika kazi, utafute kazi ufanye na mimi niko samaki ndugu yangu. Amwezi niweza kote kwenye muko, amuta niweza. Mimi nabaambia hii ni realite, ni kweli, amutaweza kolomboka, ni samaki papa. Na amutaweza bazalendo, ni masamaki zile. Bale ni batoto ya Mungu. Ni batoto ambao Mungu ametilia mkono na mababu yetu imewatilia mkono. Imewambia mwende mpiganie udongo wa mababu. Na hapa niwaambie kama hata mupange njama za kuwa yani ya kuwatenganisha, hamutaweza. Yani wazalendo wamekuwa na umoja. Maana banajua kitu biko banapigania ni udongo yao. Na kweli inalumaka, kweli inalumaka. Kweli inalumaka, kweli ni kitu ambayo inaluma roho, inakera moyo bwana. Kwa watu wenye banasikia levimbo, walikuwa nadhania sema leo sitafanya emission. Njoo sasa niko nabaambia. Nyewe mulizania sasa leo itapita bure, haitapita bure, na kesho haitapita bure, na kesho yake kwanza mimi nataka ongeza masaa. Nataka niongeze na wakati ya kuwapatia emission. Juu ba mingi walikuwa nadhania sema sitapata emission. Acha niwaambie. Kila kyote kenyoneza fanya kwa kolomboka ni habari kwake. Kila kitu kenyoneza fanya kwa kolomboka ni habari. Na hapa mimi nakupatia habari kwamba tunaenda sasa kufanya kazi. Yaani kazi sasa inaenda kufanyika. Kama wewe tu unapenda kolomboka, sema ndiyo papa. Andika pale chini pale ku commentaire. Ukitaka nitukane, mimi nishakubali kutukaniwa kabisa. Ukitaka tao nikutukane na mimi ni faida yangu. Wewe tu nitukane pale ku commentaire, useme uko hivi. Fanya benye unataka. Yaani nikwambie tu kama kolomboka anaendelea kutetemesha dunia. Anaendelea kutetemesha M23 binyanguzi. Hamtaweza nyie. Ba M23 wote ni binyanguzi. Mimi nabatukana munitafute. Mimi nabatukana, muko binyanguzi, muko maimbwa. Amuyue gisi gani batu biko banateseka hapa kwa dunia. Munatesa ba mama yenu. Munatesa ba loko yenu. Muko natesa batu benye bali bazala, ba mama benye bali bazala, muko munabatesa. Hamuna akili. Na hapa munaanza kuharibisha sasa benye biko binajengewa. Tulishabajua na hatutekala mwaima hali yenye iko vile tu. Kuko siku bitaisha hivi bakongomani. Wale wote ambao wanateseka, kuko siku hivi vitu bitaisha. Kuko siku haya mambo hayatapita. Kuko siku hivi vitu vyote bitaisha hivi. Sasa usijali, kubali kuteseka leo. Juu kesho utakuwa mshindi. Kubali bakutuke leo, bakutukane leo. Kesho utakuwa mshindi. Kubali bakuzarau leo. Kesho utakuwa mshindi. Na nikwambie kama mtu mwenye anateseka ndio anakuwa mwami kesho. Mtu mwenye anateseka, mtu mwenye banatesa, ule ndio anakuwa mwami kesho. Hawezi kuwa mwami na ukuteseka. Daudi alikuwa mpori. Anapigana na madubu. Siku mwa alipiga Goliati na ushindi yake kaonekana. Siku mwa alishinda Goliati, akamshinda na ushindi wake ukaonekana.
banapata haya. Atukubaita. Mulijileta. Atukubaita. Mulijileta. Banapata haya. Acha nikwambie kama banapata haya. Kamanyola kunaonekana kwamba kuna atake za hatari hapa ngambo ya Kamanyola, ngambo za Katokota hapa. Kunaonekana kabisa kuna mapambano makali kwa muda huu ambao tuko tunaongea. Mapambano imefunguliwa tena hapa Katokota. Kunaonekana kabisa mapambano makali tena makubwa kabisa. M23 imepigwa sana tena sana. Eglise Katoliki imebariki maiti ya vice gouverneur wa Bukavu mukatedrale, yani amezikwa rasmi kabisa kwa siku ya jana dimanche. Yani aliombewa misa kabisa na mambo imekuwa vizuri. Yani ni kusema ule vice gouverneur wa ba M23 mwenye balitiaka pale Bukavu, ule mwenye baliuwaka Bopeki, njo kwenda kumuzika sasa. Maiti kwanza walikuwa wanaingoesha morgue, njo kwenda kumuzika sasa. Donc ni kusema na misa yake banayombea mu Eglise Katoliki. Unabariki maiti ya kinyago, ile wanaita maiti ya kinyago ile. Ule ni kinyago anakufana mnamuvalisha drapo mkatedrale, ndio kwenye bilifanyikia. Kuko vitu make mina shangalaka sana. Watu wa Mungu, watu wa Holy Official tunawapenda sana, na vijana wote wa Holy Official tunawapenda sana. Familia yote ya Holy Official tunawapatia jambo bwana. Kila mtu mwenye anakuwa familia ya Holy Official tunampatia jambo. Tunasema kaa chonjo upate habari. Tangu kesho asubuhi ni habari kwingine. Sema habari kwingine. Yani tunaanza kazi sasa vizuri, maana shetani ameshindwa. Kuna watu wengine ambao wanakuwa kazi yao ni kuharibisha nyumba yenye mwingine ashajenga. Unaenda haribisha vitu vya mwenzako alishajenga, suku mwenda bazimu. Kazi yako weye hakuna vingine, ni kuharibu. Uko na mkono ya kuharibisha. Mkono yako ni ya kuharibisha tu. Maana wewe ni kiharibisha. Unaingia mwa hii group unaharibisha. Unaingia mwele kanisa unaharibisha. Unaingia mwele nyumba unaharibisha. Utapata haya. Kolomboka ni samaki papa. Uliza batakwambia. Uliza Kolomboka batakwambia. Dunia mzima inajua sauti ya Kolomboka. Benye biko Amerika, benye biko Swiss, Swisse. Hapa minambia Viki. Salamu bwana Viki. Habari. Nikisalimia Patrick uko Amerika kabisa. Nikisalimia wandugu wote uko ngambo ya Texas. Nikiwasalimia nyote mahali ambapo mnakuwa katika leta mbalimbali za Kiamerika, na watu wote wa Tanzania. Ndugu yangu Tanzania. Amis ninakusalimia hapo Tanzania kabisa. Warundi nao bila kuwasahau kabisa, ninawasalimu kabisa. Watu wa Uvira ninawasalimu, watu wa Kamituga ninawasalimu, watu wa Kaziba ninawasalimu, na wote ambao wanaendelea kunifuata na kunipenda. Kuna dada mwana niandikia aseme Kolomboka, ona nakupenda sana tena sana. Merci dadangu. Nakupenda na mie sana kabisa. Huyu ni dada Odete. Mimi nasema asante sana kwa kuniandikia kwamba unanipenda sana, na mimi nakupenda sana. Yani ninawapenda nyote sana kabisa. Na tangu kesho message tunaanza kuzisoma kabisa. Tusikie wale watu benye biko bananichamba kwanza nabo. Yani tuwasome. Tusikie wale ambao wanatupa mbwakela.
hakuna shida. Mie ni chambe kisu unataka ufanye vinyo unataka.